When he chooses not to repeat the patterns of his family, he begins to see the movement of the hand of God in his own life. Cuando él escoge no seguir los patrones de su familia, él empieza a ver a Dios moverse en su vida. Nothing immediately changes, but he is able to see God's hand at work when he chooses to recognize his own iceberg and chooses not to repeat those patterns. Nada empieza a pasar inmediatamente, pero él empieza a ver la mano de Dios moverse cuando él escoge no seguir todos estos patrones de su propia vida. Listen, he doesn't forget the past. Él no olvida el pasado. He doesn't ignore it. Él no lo ignora. But he grows emotionally to the point where he sees beyond his pain to witness the hand of God. Pero él crece emocionalmente al punto donde él ve más allá de su dolor la mano de Dios moverse en su vida. Three small verses in the life of Joseph that we were looking at today. Tres versículos pequeños que estamos viendo en la vida de José. But three verses that we're going to discover in just a little while how impactful they really are. Pero tres versículos que vamos a ver en un poquito lo importante e impactantes que son. Now we are in a study called Keep Calm. Estamos en la serie que se llama Tranquilo. And all the posters that you see around us today, it's kind of a joke, okay? Y todos los posters que ven alrededor de ustedes son más o menos un chiste. Because if you really need to be calm, porque usted realmente tiene que estar tranquilo, these posters are not going to help you. Estos posters no le van a ayudar. I mentioned several weeks ago that when I'm being bothered by something, sometimes the worst thing you can say to me is keep calm. Yo les he dicho anteriormente, cuando yo estoy molesto por algo, bravo por algo, lo peor que me pueden decir es tranquilícese. Don't tell me to keep calm. No me digan que me calme. You're making it worse. Stop telling me that. Lo va a hacer peor, les estoy diciendo. Get out of my face. I don't want to be calm right now. Quítese de mi cara, no quiero estar tranquilo. And so what we want to do with this series Así que lo que queremos hacer con esta serie is to give you real help and real tools to help you manage your emotions. es darle una ayuda buena para que usted pueda manejar sus emociones. Once again, our goal in this series is to deal with our emotional immaturity in order to grow spiritually. Eso es lo que estamos haciendo, lidiando con la inmadurez espiritual para que usted pueda crecer espiritualmente. Now, using the book Emotionally Healthy Spirituality, which our life groups are doing by Peter Cesaro, we have been walking a road towards spiritual and emotional health. Usando el libro de espiritualidad emocionalmente sana por Peter Cesaro, hemos nosotros caminado hacia esa espiritualidad emocional. And after our first week of introduction, just to help you out where we are on the road, we've taken two important steps towards emotional health together. Y después de esta introducción que hemos dado en estas semanas, ya podemos tomar dos pasos importantes acerca de la emoción. And the first step is actually to identify the symptoms of emotional or unhealthy emotional life. Emocionalmente sana. Y ahora podemos entrar entonces a los 10 síntomas de que habla la emocionalidad, que no es saludable. Gloria a Dios que alguien está corrigiendo a otra persona aquí. I'm so glad that somebody else is correcting somebody up here. I'm usually the only one being corrected. This is awesome. No. The second thing that we looked at last week was to know yourself that you may know God. Lo segundo que vimos la semana pasada fue que conocernos a nosotros mismos para conocer a Dios. What we talked about is the more that I understand my purpose and my value in God, the more I understand the God who created me. Porque entre más yo entiendo el propósito y el valor que hay en mí, más yo puedo entender el Dios que me creó. Today's step is to go back in order to go forward. El paso de hoy se llamó retroceder para poder avanzar. Now this involves understanding how my family, my history, and my experiences have shaped the person I am today. Esto lo que envuelve es entender cómo mi familia, mi historia, mis experiencias me han formado a la persona que soy hoy. Now most experts that I've researched basically say that there are 5 basic needs of anybody in any family system. La mayoría de los expertos de los que he hecho búsqueda han dicho que hay 5 cosas básicas que cada familia necesita. Those 5 are the following. Number 1, a place. Y siguen de la siguiente manera: lugar.
That means a sense of belonging in my family structure. Es algo de pertenencia en nuestra familia, estructura familiar. The next one is nurture. Lo otro es la crianza. That's physical, emotional, and even spiritual food in my family. Es algo físico y emocional, así como el alimento físico y emocional en mi familia. The third one is support. El próximo es el apoyo. That means the love and the trust that I experience in my family on a regular basis. Ese es el amor y la confianza que yo experimento diariamente con mi familia. The next one is protection. El próximo es la protección. How safe do I feel in my family? Cuán a salvo me siento en mi familia. How safe do my children feel in my family life? Cuán salvo se sienten mis hijos en mi familia. And the fifth one, we could always add to these, but the fifth one are limits. Y la quinta es, podemos añadir más, pero la quinta que tenemos son los límites. What are some healthy boundaries in my family life? ¿Cuáles son unos límites saludables que puedo yo tener en mi familia? Now, for parents in the room today, I want you to look at this list that we have behind me. Para los padres de familia aquí, yo quiero que usted mire esta lista que tenemos atrás. And you can probably identify at least one thing that you're doing pretty well, right? Usted puede identificar tal vez una que está haciendo muy bien. Think about it for just a minute. You probably can identify one. If not, ask your kid that's sitting right beside you. Some of you are doing that. Which one am I doing pretty well at? Y usted le puede preguntar al niño que tiene al lado, a su hijo, ¿cuál de estas estoy haciendo yo muy bien? Now, you can probably identify at least one area that you could improve on as well, right? También usted puede encontrar una en la que usted puede mejorar. Now, let's expand this to everyone. Ahora vamos a expandir esto a todos. What is one area that your parent or caregiver growing up excelled in when you were a kid? ¿Cuál de estas fue una de los que sus padres de familia fueron más allá cuando usted estaba creciendo? And what is one area that you missed when you grew up? ¿Cuál de estas áreas fue una de las que usted no tuvo mucho cuando creció? Because when I realized as I was preparing for today, Porque lo que me di cuenta mientras me preparaba hoy, that these areas are interconnected. de que estas áreas están conectadas entre sí por dentro. For example, you can tell me that you love and support me, but I don't believe you if I don't feel safe in my family structure. Porque usted me puede decir de que usted me apoya, pero si yo no me siento a salvo en la estructura familiar, no creo. Or maybe my sense of belonging in the family is threatened because there are not healthy family limits within my home. O tal vez mi sentir de que yo soy parte de no es saludable por la estructura de mi casa. As I was thinking about this, I remembered and I think I told this story before, but when Andrea and I were first married, we invited a teenager to live with us for about a year. Yo creo que les dije esta historia antes, donde cuando estábamos recién casados, dijo el pastor, él con Andrea, invitaron a un jovencito a que viniera a vivir con ellos. Jovencita, because Teenager, in English it's hard. I'm listening, bro. It doesn't have my wife was a high school teacher at the time, Mi esposa era una maestra de secundaria en el momento. and we had a Latina family from Los Angeles that had come to live in Louisville, where we were at the time. Y teníamos una familia latina que vino a vivir en Louisville, donde estábamos en ese momento. Now, Emma, this girl that we invited in, was part of gangs in LA. Y esta muchachita Emma era parte de las gangas allá en Los Ángeles. I mean, she was a chula girl. I mean, she was, the whole thing. Era una, Chola? No, chula girl. Yeah, she was a chola. Chula means good looking. No. She's good looking too. She's a chola girl, okay? Chola, okay. There we go. Eso es, okay. Now, the thing was, she lived 18 years of her life, La cosa fue que ella vivió 18 años de toda su vida and she had never been punished for anything. y nunca recibió un castigo por nada. She had never had a curfew. Nunca tenía corrección. She had never been given any limits by her family for 18 years, and then she begins to live with Andrea and I. Por 18 años no tuvo límites ni corrección y ahora empezó a vivir con Andrea. A pastor and a high school teacher living with someone who had never had a limit set on in their entire life.
Un pastor y una maestra de secundaria teniendo una muchachita que nunca tuvo límites en su vida en su casa. I remember the first time that she broke curfew and she didn't show up at home. Me recuerdo la primera vez que rompió las reglas y no llegó a casa. I went out and found her. Me fui a buscar a la calle. I found her out in the streets with some guy that was about 23 years old. La encontré en la calle con un muchachito de 23 años. I said, "Get in my car right now." Y le digo, se monta al carro ya mismo. And she almost laughed because she had never had anyone say that to her before. Y casi se me ríe en la cara porque nunca tuvo a nadie que le dijera eso. And I think when I had her boyfriend up against the side of the car, I think she understood for the first time that I was serious. Y cuando ya tuve al noviecito al lado del carro, entonces ella supo que ya yo estaba en cosa seria. She had never had a limit in her life. Nunca tuvo límites. Now listen, her parents were loving parents. Los padres eran muy amorosos. They cared about her deeply. La querían a ella. But they were probably repeating habits that they had learned from their parents. Pero seguramente repetían hábitos que habían engendrado de sus padres. And guys, this is not about dragging our family through the mud and just trying to tear them down. Esto no es agarrar a su familia, tirarla por todo el lodo y romperlos a pedazos. But this is about being real and honest with who we are and where we have come from. Pero esto es ser real y honesto con quienes somos hoy. Because there are two truths about every single person in this room. Porque hay dos verdades acerca de cada persona en este lugar. I am a product of my family. Yo soy producto de mi familia. I am the sum of every investment and experience that I've had growing up. Soy la suma de cada inversión, experimento de mi familia cuando yo crecí. And number two, Número dos, Christ can liberate me to understand and accept my past so that I can grow in the present. Cristo me puede aceptar conmigo, con mi pasado, para yo crecer en mi presente. Now we see this in the story of Joseph. Y vemos esto en la vida de José. Now we've got teenagers and kids here today. Tenemos jovencitos y niños aquí. So tell me, what do you know about Joseph? What story do you know about Joseph? ¿Qué saben de José? Now, not in the New Testament, but Joseph in the Old Testament. No en el Nuevo, sino el Joseph del Viejo Testamento. All right, Alexis, what do you know about He was sold. it? He was sold. He was sold into slavery by his brothers. Fue vendido a esclavitud por sus hermanos. Okay, yes. He had a coat of many colors, yes. Tenía una chaqueta de muchos colores. Sam in the back? He eventually was ruler over Egypt, that's right. Yeah, he was second in command in Fue Egypt, that's segundo right. en Egipto. Like the prime minister of Egypt, kind of. puesto en prisión injustamente. He was put in prison unjustly. All right, one more. Well, Alexis, you're doing good today. He was able to tell dreams. All right, he was able to interpret dreams. Y él interpretaba sueños. Now, here is what, if you really study the scriptures, here are some other things about the life and the family of Joseph that you may not have noticed. Estas son otras cosas también de que tal vez no hayan notado acerca de la familia de José. When you look at the generations in Joseph's life, Cuando usted ve en la vida de José, there is a clear history of lying throughout the generations. hay gran mentira por medio de todas las generaciones. The great-grandfather of Joseph is Abraham, ¿Quién es el bisabuelo de José? Abraham. who lied twice about his wife in public to save his life. Mintió dos veces en público acerca de su esposa para salvarse la vida. When you read the stories of Isaac, his son, and his wife, it was characterized by lying. También Isaac y su esposa caracterizados por mentiras. Their son Jacob, who is the father of Joseph, Su hijo también, Jacob, el papá de José. Jacob's actual name means deceiver or liar. El significado del nombre de Jacob es el mentiroso. And Joseph's brothers Y los hermanos de José hide the lie of his death when they sold him le escondieron con la mentira de que estaba muerto cuando lo vendieron. for at least 2 decades. Por lo menos unos 20 años. Family secrets and lies throughout the generations in the life of Joseph. Secretos familiares y mentiras por toda la vida de José. There's also a pattern of favoritism that we También find. hay
un patrón de favoritismo. Abraham had 2 sons. Abraham tenía 2 hijos. Ishmael was his favorite, Ismael era su favorito and he sent him away. y lo mandó de lejos. The second generation after that, La segunda generación después de esta, Isaac had a favorite, Isaac también tenía un favorito, but Jacob took all the blessings. pero Jacob tomó toda la bendición. Who was in the family of Jacob? Who was the favorite child growing up? En la familia de Jacob, ¿quién fue el favorito? Joseph. José. Received the coat of many colors. Le dieron el jacket de muchos colores. He was the favorite child. Favorito. And what did his brothers do to him? ¿Y qué hicieron sus hermanos a él? There's a history of favoritism that went through the generations leading to Joseph's life. Había mucho favoritismo llegando a las generaciones hasta José. One more characteristic. Otra característica más, There's a pattern of broken relationships all throughout Joseph's family. vemos muchas relaciones también quebrantadas por medio de toda la vida de José. Abraham's 2 sons Los hijos de Abraham grew up separately their entire lives. crecieron totalmente separados todas sus vidas. Jacob and Esau Jacob en Esaú grew up apart their entire lives. también todas sus vidas separados. Finally, Jacob and his brothers are all together, Finalmente Jacob y sus hermanos juntos, and they sell Joseph into slavery. y venden a José a la esclavitud. And he spends most of his life away from his family. Y él gasta casi toda su vida lejos de su familia. We see a generational pattern of this family. Y vemos un patrón en las generaciones de esto mismo, That Joseph is living with. de lo que José está viviendo el día de hoy. Now, maybe nobody sold you into slavery. Tal vez nadie lo ha vendido a usted en esclavitud. Some of you are living apart from your families. Muchos han vivido lejos de su familia. Others are living with emotional pain that has been carried on through generations. Muchos están viviendo con dolor emocional que han cargado por generaciones. Now, there are 3 points that I want to make today that are critical if we want to overcome some of these generational family patterns. Hay 3 puntos que yo quiero mencionar aquí para que cambiemos estos patrones. And the first one is, in order to go forward, El primero es, para seguir adelante, I must recognize the iceberg in me from my family. debo reconocer el iceberg de mi familia. We have been talking about this really for 3 weeks. Hemos hablado de esto por 3 semanas, Now, using the image of the iceberg that you see on the screen behind me, usando la imagen que estamos viendo ahí de ese iceberg. 90% of the iceberg is below the surface of the ocean. El 90% del tamaño de todo eso está bajo el agua. That means only 10% is what we can see. Solo el 10% podemos ver prácticamente. Most of the people in our families and our lives are seeing only 10% of us, Muchas de las personas en nuestras familias han visto solo el 10% de nosotros, when 90% may be influencing what everybody else sees. tal vez el 90% anda influenciando lo que el resto de las personas miran. Going back in order to go forward means to recognize my family patterns, good and bad, that are below the surface of my life. Retroceder para poder avanzar es ir a estos patrones para yo poder seguir adelante. And Scazzero identifies at least 10 patterns that are often passed down in our families. El Scazzero pone 10 patrones que son parte de esto. And I won't speak to all of them, but I'm going to speak to a few of them today. Voy a hablar de algunos nada más, no de todos. The first one is conflict. El primero es el conflicto. How you handle conflict. ¿Cómo usted enfrenta el conflicto? How your family handled conflict when you were a child. ¿Cómo su familia enfrentaba el conflicto cuando usted estaba niño? The next one is sex. El próximo es el sexo. How it was talked about, how that was approached in your family. ¿Cómo ellos hablaron de esto en su familia? Issues of grief and loss. Pena y pérdida dentro de la familia. How, when someone died within your family, how were you allowed to grieve, and what was the form of that grief? Cuando usted perdió a alguien en su vida, ¿cómo lo dejaban a usted pasar esa pérdida? Anger. Ahora vemos el enojo. Are you allowed to be angry at home? ¿Está usted con permiso de enojarse en su casa?
Are you only angry when you really want to get your point across? ¿O solamente usted se enoja cuando usted quiere ser escuchado? How does your family handle anger? ¿Cómo su familia enfrenta el enojo? Next one is money. El otro es el dinero. Do you realize that probably how you treat money and what you do with your money is probably more based on your family patterns than your scriptural or your spiritual maturity? ¿Sabía usted que como usted trata el dinero tiene más que ver con los patrones familiares de que cómo la Biblia le dice a usted cómo debe tratar el dinero? The role that money has within your house. El rol que el dinero tiene dentro de su familia. Now let me explain this from my family. Le voy a hablar esto acerca de mi familia. My father was an accountant. Mi padre era un contador. He worked for the IRS. He was a tax man. Él trabajó para la IRS, que ya sabemos todos qué es. He handled all the money of the family. Él manejaba todo el dinero de la familia. And because he was so good at it, Y porque él era tan bueno en esto, I can never remember, this is crazy, I can never remember a conversation that my family had about money growing up. no recuerdo yo una sola conversación, como mi papá era tan bueno con esto, una sola conversación acerca de dinero. How many conversations do you have with your spouse or your family about money on a regular basis? ¿Cuántas conversaciones tiene usted de dinero con su esposa o esposo acerca del dinero? I can never remember a conversation that my family had about money. No puedo recordar una conversación de que mi familia tenía acerca del dinero. Now, here's what happens. Esto es lo que sucede. Now that I'm an adult, Ahora que soy adulto, I'm in charge of handling my family's finances. yo estoy a cargo de las finanzas de mi familia. And my wife is fairly content for me handling that. Y mi esposa muy contenta porque yo lo estoy haciendo. But at times, she'll question what I'm doing or if we have enough money, or she'll just ask a question. Pero en ocasiones ella me pregunta si tenemos dinero o si algo está pasando con el dinero. And when she would ask a question, a legitimate question, I would often get mad or defensive very, very quick when she asked me those questions. Y cuando ella me hace una pregunta normal, yo me ponía ofensivo o enojado cuando me daban estas preguntas. Why is that? ¿Por qué es eso? Because no one questioned my father growing up. Porque nadie le hizo preguntas a mi padre. I never heard a conversation growing up about that. Nunca escuché una conversación hacia mi padre acerca del dinero. Now, knowing this, Sabiendo esto, I still get defensive when she asks me about her money. me pongo un poco defensivo cuando me pregunta del dinero. But now I understand why. Pero ahora entiendo por qué. Now I can understand how I'm reacting and the reason that I am. Ahora entiendo por qué estoy reaccionando de la forma en que lo estoy haciendo. Now understand, I know others, maybe even in this room, that maybe your grandparents nor your parents ever even had a bank account. Aprenda de que muchos de nuestros abuelos ni siquiera tenían una cuenta bancaria. And so basically the pattern is you work, you make money, and you spend your money because that's all that you can do. Era lo siguiente, usted trabaja y guarda su dinero porque es todo lo que usted puede hacer. So then when your crazy gringo pastor gives you 4 biblical reasons why you should be saving money, Cuando usted fue enseñado a trabajar, gastar su dinero y ahora este pastor loco me viene a decir que tengo que ahorrar. you say, no, pastor, you don't understand my culture. No, es que usted no entiende mi cultura, pastor. You don't understand. If you really understood me, you wouldn't ask that of me. Si usted entendiera nuestra cultura, no haría ese tipo de peticiones. When how you use your money is probably more related to your family system growing up than anything that the Bible has to say about it. Porque de la forma en que usted trata su dinero tiene más que ver con lo que usted aprendió de su familia que lo que dice la Biblia. The next one on the list is your family code. Lo próximo es código familiar. What are you allowed to talk about and what are you not allowed to talk about De in que your usted family? puede hablar en familia, de que usted no puede hablar dentro de su familia. Are there some subjects that you were never allowed to talk about when you grew up? Hay algunos temas de los que usted estaba totalmente prohibido de hablar. The next one are relationships. Lo próximo son las relaciones. Attitudes towards other cultures. La actitud hacia otras culturas. Was there a certain culture that you were or were not allowed to date growing up? Tal vez algunas otras culturas de que usted no estaba con un permiso de salir con ellos o tener novios. You realize that racism is passed down from generations to generations, Usted right? sabe que el racismo es pasado de generación a generación.
success, el éxito and then finally your feelings and emotions. y finalmente sentimientos y emociones. Some of you are loving this study that we're doing right now. A algunos les encanta el estudio que estamos haciendo ahorita. Others are going, can we please stop talking about our feelings? Otros dicen, por favor, dejemos de hablar de nuestros sentimientos. Can we please stop talking about emotions and getting on to other stuff? Dejemos de hablar de las emociones y entremos a otra cosa. Let me just say, for those with that sentiment in the room today, Voy a decirle a estos de los que sé que están pensando así. it's interesting that for 3 weeks we've been talking about emotions. Interesante que durante 3 semanas hemos estado hablando de emociones. And for 3 weeks we have been using examples of warriors in the Old Testament to explain that. Y por 3 semanas hemos estado usando ejemplos de luchadores por medio de las escrituras. We've been talking about Saul, Hablamos de Saúl, David, David and now Joseph, y ahora José, who was only second to Pharaoh himself in Egypt. que fue el segundo después del faraón en Egipto. Now getting back to the scriptures today, Entrando a las escrituras ahora, Joseph has just buried his father. él acaba, José, de enterrar a su propio padre. And his brothers are now worried that he will take out his revenge on them for the evil that they had done. Y ahora los hermanos están preocupados de que ahora él va a tomar venganza por lo que le han hecho a él. Some of you understand what happens to the family structure when a mother or a father or a grandparent passes away. Ustedes saben lo que pasa en la estructura familiar cuando un padre, una madre o un abuelo muere. Changes the family dynamic. Y cambia totalmente la dinámica familiar. And all of a sudden, the comfort that the brothers had felt before, Y todo el confort que los hermanos habían sentido antes, now they're worried about their own lives. ahora están preocupados por sus propias vidas. And just before this passage of Scripture, Y antes de pasar esta escritura, I believe they're lying to Joseph just to make sure that they're going to be okay. yo estoy seguro de que ellos están mintiéndole otra vez a José para estar bien ellos. But Joseph says something interesting in verse 19. Pero José dice algo muy interesante en el versículo 19. It says, but Joseph said to them, do not fear, for am I in the place of God? Y él dice, no tengan miedo, les contestó José, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Joseph sees the iceberg in his own life from his family. José ve el iceberg dentro de su propia familia. And this gives him compassion to see the same icebergs within his brothers. Y él también le da compasión para ver ese mismo iceberg en la vida de sus hermanos. And instead of repeating the family patterns and getting his revenge, Joseph says, God is bigger than the iceberg within my life. Y en lugar de él ver todos estos patrones de familia que se repetían y vengarse, José lo que dice es, Dios es más grande que nuestro iceberg. Now, and so to overcome this, the first thing we've got to do is we've got to recognize it and we've got to call it what it is. Para nosotros movernos hacia adelante con esto es reconocerlo y llamarlo lo que es. But that's not enough just to do that. Pero no es suficiente hacer eso. We've got to go another step further. Tenemos que ir un paso más allá. The second point is, El segundo punto es, in order to go forward, para nosotros seguir adelante, I must focus on the good God intended in spite of my family and my past. tengo que enfocarme en las buenas intenciones de Dios a pesar de mi familia y mi pasado. Verse 20 says the following. Versículo 20 dice, As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. So as Joseph sees the iceberg in his life and in his family, he courageously chooses not to repeat the destructive patterns of his family. Cuando José ve el iceberg en su familia, él escoge el no repetir esta forma destructiva de patrones. Now something interesting happens when he makes this choice. Algo interesante pasa cuando él escoge hacer eso. When he chooses not to repeat the patterns of his family, he begins to see the movement of the hand of God in his own life. Cuando él escoge no seguir los patrones de su familia, él empieza a ver a Dios moverse en su vida.
Nothing immediately changes, but he is able to see God's hand at work when he chooses to recognize his own iceberg and chooses not to repeat those patterns. Nada empieza a pasar inmediatamente, pero él empieza a ver la mano de Dios moverse cuando él escoge no seguir todos estos patrones en su propia vida. Listen, he doesn't forget the past. Él no olvida el pasado, He doesn't ignore it. él no lo ignora, But he grows emotionally to the point where he sees beyond his pain to witness the hand of God. pero él crece emocionalmente al punto donde él ve más allá de su dolor la mano de Dios moverse en su vida. Most people in this room want to be a blessing to other people. Mucha gente en este lugar quiere ser bendición para otros, ¿cierto? I mean, most people would like for someone to say about them, wow, you're a real blessing to me. Most of us would have that emotion in this room today. Muchos de nosotros tendríamos la emoción de poder sentir de que alguien dice, qué bendición ha sido usted para mi vida. But Joseph was only able to be a blessing to his brothers when he confronted his own iceberg and decided not to repeat those in his own life. Pero José, de la única forma que fue a hacer esta bendición para sus hermanos, fue a no seguir esto y confrontarlos a ellos, su pasado. Last point today. El último punto de hoy, In order to go forward, para avanzar, I must make the decision to do the hard work of discipleship. tengo que tomar la decisión de hacer el trabajo duro de discipulado. I didn't get any amens on that one. No escuché amén en ningún lugar. I must do the hard work of discipleship. Debo hacer el trabajo duro de discipulado. Understanding God. Entendiendo a Dios. Understanding myself. Entendiéndome a mí mismo. Daring to dream about making a change in my own life. También soñando en hacer un cambio en mi vida. And trusting in God that He's going to help me do that. Y confiando en que Dios me va a ayudar a hacer eso.